কৃষ্ণা, রাধে রাধে, শুভ সন্ধ্যা, শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে। তো আশা করি সবাই ভালো আছো। আর কালকে দেখো চলে আসছে আর আমাদের একাদশী ব্রত কালকে পালন করতে হবে। তো কারা কারা একাদশী ব্রত পালন করছো অবশ্যই একটু জানিও কমেন্ট করে। তো এখন আমি সন্ধ্যা আরতি পুজো করছি গপু সোনাকে। তো দেখো কেমন লাগছে আমার গপুকে আজকে। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री आदित्य गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदेवनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अखंड मंगलकारं बप्पं ज्ञानचराचरां तत्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे। हरि बोल, हरे कृष्णा। তো শুভ সন্ধ্যা, শুভেচ্ছা রইল সবাইকে। আবার আসবো পরের ভিডিওতে। রাধে রাধে।